أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله वबरकातुह। आए हम आज के सबक में कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरत आले इमरान की आयत नंबर 52 और 53 की मश्क करते हैं। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فا زبر فا، لام زبر میم لم، فلم میم زبر الف ما، فلما الف زبر آ، ہا زبر سین حس، احس سین زبر سا، احسا عین زیر یا عی سین کھڑی زبر سا، عیسا میم زیر نون مین، ہا پیش ہو من ہو، میم پیش لام مل، من ہو مل کا پیش فا کفرا زبر را، من ہو مل کفرا قاف زبر الف قا، لام زبر لا قال، میم زبر نون من، الف زبر نون ان، قال من ان، صاد زبر الف صا، را زیر یاری، من انصاری الف زری لام زبر لام لل، لام کھڑی زبر لا، اللہ حاضر ہی، اللہ قاف زبر الف خا، لام زبر لام لل، قال الحا زبر ہا، واو زبر الف وا، حوا را زیر یاری، حواری یا پیش وایو، حواریون نون زبر نا، حواریون نون زبر ہا نہ، نون پیش نون نحنو الف زبر نون ان، صاد زبر الف صا، انصارا پیش لام رل، انصار اللام کھڑی زبر لا، حاضر ہی، انصار اللہ الف کھڑی زبر آمیم زبر نون من، آمن نون زبر الف نا، آمن نا باز لام باللام کھڑی زبر لا، باللہ حاضر ہی، باللہ واو زبر شین وش، ہا زبر دال حد، وش حد بازر بھی الف زبر نون ان، بی ان نون زبر الف نا، بی ان میم پیش سین مسلم ذلی مسلم، میم پیش وامو مسلمون نون زبر نا، مسلمون را زبر با، ربا زبر با، رب نون زبر الف نا، ربنا الف کھڑی زبر آ، میم زبر نون من، آمن نون زبر الف نا، آمنا
बा ज़ेर बी मीम ज़बर अलिफ मा बिमा अलिफ ज़बर नून अन ज़ा ज़बर लाम ज़ल ता ज़बर ता ज़लता वा ज़बर ता वत्ता ज़बर ता वत्ता बा ज़बर ऐन बा वत्तबा नून ज़बर रा नर वत्तबा नर रा ज़बर रा सीन पेश वासू रसूल लाम ज़बर ला रसूला फा ज़बर का फ़क्ता पेश बा तुब फ़क्तुब नून ज़बर अलिफ ना फ़क्तुबना मीम ज़बर मा ऐन ज़बर शीन अश मअश शीन खड़ ज़बर शा मअश मीम ज़बर मा ऐन ज़बर शीन अश मअश शीन खड़ी ज़बर शा मअशा हाजिर ही मअशा ही दाल ज़रिया दी मअशाहिदी नून ज़बर ना मअशाहिदीना फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्रा قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين आए हम इन दोनों आयतों की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।